jutro, Džezeri. Ko prati istoriju na Instagramu, upratio je i to. Znate šta? Toliko toga imam u glavi i pripremam se za neke razne stvari. Toliko mi je drago što ste ostavljali puno komentara da volite, da pratite i sve. Ja sam svjesna da ljudi sad recimo hodaju, uživaju, by the way spremamo se, idemo, pokazat ću vam. I svjesna sam ja sad, svi uživaju u ljetu, imaju svoje živote i to, ali nisam očekivala da će toliki broj ljudi gledat taj moj challenge ili serijal 30 dana na moru, da sam se stvarno iznenadila koliko je komentara bilo i koliko sam poruka dobila. Ljudi, ja kad sam se rodila i porodila nisam dobila toliko poruka. To su nam zapravo možda svima nama te neke najljepše uspomene koje vučemo iz djetinjstva i koje pamtimo. Upravo to provedeno vrijeme sa majkom i dedom, sa roditeljima i tako dalje. Moje brzinsko spremanje je serum za obrve, ali pošto ne želim prepast nekoga, znači meni su i dosad ljudi znali prići, pozdraviti se, ali poslije ovog serijala ja ljudi ne mogu do trgovine otići da mene ne sretne par ljudi i pozdravi se, znači imam osjećaj da svaka 10. osoba koja prolazi je gledala serijal. Maskaru sam stavila, najbolja mi je Art Deco, ali pokrij se koliko si dug, kupila sam Essence posljednji put. Što se tiče outfita, gospođa je uzela maminu majicu, crnu običnu, jer otkud meni crna obična majica, mama ih ima 1000. Imamo one široke gaće koje sam kupila u Zari kad sam bila na moru. Iskreno top su, nekakve su, rekla bih lanene, nešto je tako lagano da mi odgovara. Papuče na noge, rekla sam da se mijenjam, nosim papuče po Sarajevu, who cares. I moja torba koju se vraćam 1000. put, u dušu sam joj uzela. Ako ste vidjeli negdje ovakvu torbu u bilo kojoj boji, pošaljite mi, vrlo rado bih je kupila. Novčanik koji isto tako vrijeme da ga promijenim, boa belt s kožara iz Travnika, bio je možda 30 maraka i njemu sam dušu uzela, ali ne paše mi zato što ne može puno stvari da stane. Kad stavim kartice unutra, ako koja para stane, to je sve. Mada on mi se top pokazao za male torbice, još manje one kockasti. Dok staviš telefon, više ti ništa ne može stati. Zato je bilo top. Za sreću u torbi nosim i Melinin novčanik. Ovo sam zapravo ja dobila za rođendan pa sam dala Melini. Kad sam već otvorila šta se nalazi u mojoj torbi, Melina meni stalno nešto crta i kako mi je dala to vani, ja otad nisam ga ni izvadila nikad iz torbe. To mi je za sreću. Kao što ste vidjeli, nisam išla frizeru baš dugo. I ponovo ponavljam, znači šteta moja, nisu mi platili, voljela bi da jesu. Nugela šampon što sam vam spominjala i na moru i koje sam poslala jednoj pratiteljki kao poklon, su the best of. Pogledaj kose, znači nije stilizirana, nije ništa, samo sam je osušla malo kad sam se farbala sama, ali se vidi da je kosa tako njegovana, fina i ovo vam je efekat kose koja je pržila se na suncu mjesec dana. Stvarno nisam išla frizeru, vidjeli ste da sam bolesna. Šta je poenta priče? Kupi dobar šampun, znači halal 30 maraka na šampun, halal 30 maraka na maskicu i ti si završila. Ja mislim da je to zapravo i fazon kad ideš kod frizera. Naravno, kvalitetnija njega, zato ti kosa bude lijepa kod frizera. Nije neophodno ići svaki mjesec, po meni. Ja sam čak i kad sam imala saradnje i to nisam išla. Evo, Herbal Spa, sarađujem sa njima 6 godina. Ja bi mogla na masažu da idem svaka 2 dana, ali ja nemam vremena za to. Niti mislim da je to ok, razumijete? Znači, kad je nešto potreba, koristim, bez obzira što bi ja to mogla sad da koristim danonoćno. Ko bi rekao da ova žena ovoliko može da priča? Da me uhvati ovako dan da bi pričala, znači, Bože me sačuvaj. Ljudi, ja sam dobila saradnju sa Temom po ne znam nija koji put više do sad i ja nisam znala šta da uradim više sa stvarima, pošto mogu da izaberem stvari. I meni padne na pamet, hajmo nešto dobro uraditi. Znači, nije ni vama više zanimljivo da vam pokazujem, haljina, mislim, realno meni nekad i ja volim lijepe stvari nove uzeti.
Ali, aj nešto korisno da napravim. Napadne mi mamin balkon. Ja sam toliko voljela tu da sjedim, pošto je to zapravo bila moja soba i izlaz iz sobe je balkon. Nije sad neko kao loše stanje tog balkona, ali u smislu balkon koji iznese se samo stolca, sjedi se i sklopi se ta stolca i to je to. Znači ništa nema na njemu. Mama stavi gore cvijeće i to je sve. Ja sam sad kontala, hajde malo da ja to uredim. I sve što sam dobila od Temoa, ja sam za taj novac zapravo uzela za balkon. Znači preskupe su stvari. Ono što sad idem da tražim jeste sve ostalo. Hoću neke dekoracije, hoću posuđe, hoću neke sitnice trebaju i meni u stanu, hoću da pobacam plastiku da vidim koliko koštaju staklene one sve stvari. Najbolje mjesto u Sarajevu gdje to mogu pogledat po meni je Kolodvorska ulica, tu vam se nalaze Jisk, Pepko, Bingo, Jumbo, Sinsei i tu uglavnom sve tu možete pronaći. Ja ne znam kako se ja uvijek zalijepim za stvari koje su za njih. Evo došla sam, ali opet moram pregledati ovo. Spidermani neki, bojanke, puzle, ne znam ni ja šta je ovo, flomasteri. Uvijek smo uzimali tako neke zazancije, knjige. Ja, laku noć. Ovo je dobra zazancija, ali evo vidiš. Evo nas u Crvenoj jabuci. Evo ga, salata, banane, krompir. Može da uzmem ovaj neki miks da ima. Evo, nakon dugo vremena, ajde reko i kečap. Sir, jogurt. Neću ništa od ovih prerađevina, ode vidjeti meso. Ribe vala ima, to taj stalno kupuje. Evo uzela sam prvi put da pravim ovaj sladoled. Došla sam kući, ja mislim da sam sve ukupno negdje oko 200 maraka potrošila. Ne mogu da dižem velika kesa iz džamba, jedva sam je donijela, 2 sam uzela jer samo što nije pukla srećom, tanjiri su preživjeli. Trebao mi je isto neki ram za sliku i te neke gluposti, ali to nije za moju kuću, tako da ništa. Za Zajinovu učiteljicu sam kupila ovu šoljicu i danas idem s Azrom da preuzmem još jedan poklon za učiteljicu. On je nju htio da nazove. Mi se ponekad čujemo preko Vibera, pošto je to jedna tako divna žena. I inače sa Zajinom je bilo dosta problemčića, da kažem, zato što je on baš onako živ, penje se, jednom su ga tražili, popeo se na ormar, sakrio se. Ma bilo je tu x neke situacije, ali ona je toliko razumna i uvijek mi se javi i pošalje poruku: Zajin je dobro, sve u redu, ne brinite i tako dalje, kad je bio u bolnici i sve. I on je njoj poslao onaj video na Viber, laku noć, učiteljice. I ja sad ništa mu nisam rekla, samo sam rekla, evo, znaš, reci nešto učiteljici. I na kraju rekao, ali ono baš ozbiljan, što kaže taj, gdje tačno mu se oči uvećale, ovako, vojite, utitejte. I on je njoj to poslao. I sad meni je to nešto bilo simpatično, hajde rekao da joj neki mali znak pažnje kupim ovu šolju. Azra mi je napravila njihovu sliku i nešto, eto, pokazat ću vam poslije. Sebi sam uzela ove ramove, znači nigdje sličnih nema nego u Pepku, pošto su mi i prošle 2 slike naše u istom ramu, onda sam uzela još 2 da mogu staviti one slike iz Splita što smo se slikali.
U Sinseju sam Melini uzela 6 maraka shorts, baš je nešto slaba sa ljetnom odjećom. Zain ima puno, ali ona nema. 3 potkošuljice, isto tako ono, sad kako ide u vrtić i to stvarno je treba, a nešto mi je malo i prerasla. Možda sam mogla i duže, imam 2 duže i baš je nervira, tako da sam uzela naknap 116, iako ona već nosi 122 veličinu. Ja sam bila u nabavci, vidjeli ste u prošlom videu, i išla sam tako uzimati neke sitnice, ali opet je poluprazan frižider što se tiče mesa i mliječnog. To je sve, mislim, vidjeli ste, sad mi je nekako lakše sedmično kupovat. Suši ću da jedem. Nemojte mi ništa govoriti, ali more je definitivno utjecalo na nas. Počeli smo sve više i više ribe da kupujemo i jedemo. Prvi put u životu kupujemo kozice, gambore, ne znam kako se tačno zove ovo, ali eto, kupili smo šta god daje. Isto tako prvi put hoću da pravim sladoled. Nije da je nešto skupa kutija sladoleda, mislim realno imate ih po 15 maraka, ja kupujem onaj neki Twice koji je možda 6, ali me isto tako smorilo, pa hoću ono čak eto nedeljom nema ništa, napravit ću sladoled. Mljeveno meso puretina, znači preskupo 7 maraka 300 grama. Pošto ima riže, ima piletine, on baš nešto neće piletinu, 4 čufte sam uzela ovdje, 2 soja sosa. Kupovala sam i onaj veliki da imam u frižideru, ja volim taj sos i dodajem ga i sa piletinom i to kad sam pravila neke tako azijske recepte kad sam isprobavala, ali kao da ne može dugo da stoji i pokvari se, tipa nakon 10 dana mi je bio čudan okus, tako da lakše mi je ovako u kesicama. Pa za ovo, znači vidiš koliko ima salate, ja najmanji uzela, 1,65. Banana 3,35, 4,95 na akciji i krompir 1,61. 2 sira i 2 mozzarelle i sve ovo me koštalo 70 i par maraka. To bi vam bilo to, idem da rasklonim, da pojedem suši i idem na kafu sa Azrom i da preuzmem to što mi je napravila pa ću vam pokazati. Mokra sam, znači haos, moram se hitno skinuti i istuširati, ali moram vam pokazati šta mi je Azra napravila. Žao mi je što sam pokvarila sad ovo. Učiteljica i ime, unutra imaju čokoladice, mislim više je fazon ovog personaliziranog, meni Azra već 100 put pravi nešto. Gledaj slike, pa preslatko mi je. Unutra je stavila, ja ne smijem sad ovo pokvart. Vidite, ima srce čokoladica, ogledalo isto piše najbolja učiteljica i ovo tu je lepeza sa mašnicom, baš je sve lijepo ukrasila. Preslatko je, mislim da će se učiteljici svidjeti. Čaša, ova neka kutija, možda joj posluži, baš je lijepa kvalitetna kutija. I stavit ćemo to u neki ukrasni papir. Isto razmišljam o tome da recimo pokrenem nešto. Ajde recite mi sad iskreno. Ako ja odlučim da pokrenem nešto u saradnji sa iglom, da napravim nešto kreativno, da li bi vi to kupili? Svakako budu handmade proizvodi u pitanju. To mi je sve ideja već godinama, ali teško je to stvarno sve napraviti da valja. Pitanje je da li bi vi to kupovali, pa da vidim šta ćete reći i onda mi treba Bog zna koliko mjeseci dok se sve to sredi, jer ja kad sam pokretala prvi put svoje proizvode, samo sam kutije tražila par mjeseci, pa dok su mi napravili to od drveta, pa dok je to sve, znači to je trajalo baš pola godine. Ako ne, nikom ništa. Uživaj Melisa u životu. Zašto nisi ležala sad i odmarala, nego se digla hodat cijeli dan? Došla djeca, pravim slane mafine. Molim. Naspi. Ajde naspi. Ima recept na kanalu, stavit ću vam ako hoćete. Već sam snimila sve šta ide. Sad evo jednom rukom mutim, snimam djecu tamo vamo, ne zamjerite. Chocolate. Chocolate.
vode, jel? Ajde, dek. Ti ćeš povratiti. Nestalo mi je štapića. Mama, ja mogu napraviti srce. Dobro, haj ručajte, molim vas. Evo, vaši mahini su gotovi. I vreli. Ide ručak. Wow, što si ti svega napravila? Ajde. Koji svaki dan idemo u park. Odoše oni. Ovo nam je ruta svaki dan. Idemo ili u park ili na bicikla ili... Nisam htjela Zajnu da kupujem ništa, on je naslijedio većinu stvari od Meline. Zapravo stvarno njemu nismo kupili ni jednu vozilicu. I bicikl je naslijedio i romobil je naslijedio. Ne znam, sve misli mali je, ne zna on, ali vozi on i biciklo Melinin ovaj. Melina je tek ove godine počela ga fino, a on već sad dnevno vozi. Tako da možda budem uzela i njemu nešto, ne znam. Ili ću sačekat sljedeću godinu. Šta mu fali što je roz? Ližu krug. Ti hrane, vidi. Hoćete tamo? Da, imam to. Hoćete skakat, Zajne? On će ponijeti, hajde. Melina! Haja, mama. Ćao! Ćao. Našla sam dugala. Super, hajde igrajte se. Djeci. Da se da mama i babi tamo sjede, jel tako? Hajde, čao, ide mama tamo sjest. Pijemo kafu tamo, vidi. Idi u koju hoćeš, Melina. Zašto si skinula, Melina? Nemoj više... Nemoj Mokro skidat ti. čarap. Nemoj više Ne možeš skidat bosa čarap. biti. Što nije spadala... Što nisi spazila kuda hodaš? Uđite za... Kako ide? Jel super? Evo, akšam moramo kući. Mama, ne mogu bude. Pa ne moraš brže, sine, super ti ide. Njemu je znači 2,5 godine, Melina ovo tek malo. Vuk! Dabaja dana vuk za dete. Jeste, poješće nas vuk, moramo kući. Hajde. Hajde, okreći. Kako ne možeš? Mama, ja mogu da odete. Jel zaslužio on svoje biciklo? Može voziti kako da odmah jeste, tako? Da. Hajde vozi, Melina, gore. Hajde, Zajna, vozi. Svijetlite, hajde. Vozite, vozite, vrtite, vozite. Hajde. Hajde.